अहम तरीन खबर है, जंग बंदी खत्म होने से पहले अमरीकी सदर का अहम बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि ईरान की हुकूमत शदीद दबाव का शिकार है। ईरान की हुकूमत इस वक्त शदीद टूट फूट का शिकार है। जंग बंदी खत्म होने से पहले अमरीकी सदर का अहम बयान। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया अभी ईरान पर हमला ना करें। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। जंग बंदी खत्म होने में अभी 4 घंटे बाकी हैं और जंग बंदी खत्म होने से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम तरीन बयान सामने आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तौसीक करने का इंदिया दे दिया है। हमें कहा गया कि अभी ईरान पर हमला ना करें। जंग बंदी खत्म होने से पहले अमरीकी सदर का अहम बयान जारी। उन्होंने कहा है कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। ईरान अमेरिका के दरमियान जंग बंदी में तोसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका जंग बंदी खत्म होने में अभी 4 घंटे बाकी ही थे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम तरीन बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के दरमियान जंग बंदी में तोसी का ऐलान करते हैं क्योंकि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। हमें कहा गया कि अभी ईरान पर हमला न करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी। जंग बंदी में तोसी से पहले अमरीकी सदर का अहम तरीन बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है, इसी वजह से हम ईरान पर हमला नहीं करने जा रहे और हमें कहा गया कि ईरान पर जाके हमला करें। हमें कहा गया कि अभी ईरान पर हमला ना करें और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जंग बंदी में तोसी करने जा रहे हैं। जंग बंदी खत्म होने से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी। उन्होंने कहा है कि हमें कहा गया अभी ईरान पर हमला ना करें। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जंग बंदी खत्म होने से पहले हमें कहा गया कि ईरान पर हमला ना करें और इसी वजह से हमने जंग बंदी में तोसी कर दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि हमें कहा गया अभी ईरान पर हमला ना करें, इसी वजह से हमने ईरान पर हमला नहीं करना। और जंग बंदी खत्म होने से चंद घंटे पहले ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम तरीन बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है, इसी वजह से हम जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर रहे हैं और ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। हमें कहा गया कि अभी ईरान पर हमला ना करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जंग बंदी खत्म होने से चंद घंटे पहले अहम तरीन बयान। उन्होंने कहा कि जंग बंदी में तोसी करने जा रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। हमें कहा गया कि अभी ईरान पर हमला ना करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी कर दी है। जंग बंदी खत्म होने से पहले अमरीकी सदर का अहम बयान जारी। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। अमरीकी सदर ने कहा कि हमें कहा गया कि ईरान पर हमला ना करें, इसी वजह से हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे और जंग बंदी खत्म होने से चंद घंटे पहले ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है, ईरान अंदरूनी तौर पर तकसीम का शिकार है और इसी वजह से हम जंग बंदी की तोसी का ऐलान करने जा रहे हैं और हमें कहा गया है कि ईरान पर हमला ना करें। जंग बंदी खत्म होने से चंद घंटे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी में तोसी का ऐलान कर दिया और इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान करते हुए ये भी कहा है कि ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है और हमें कहा गया है कि ईरान पर हमला ना करें। ईरान की अमेरिका के दरमियान जंग बंदी में तोसी। जंग बंदी खत्म होने से पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम तरीन बयान भी सामने आया। ईरान की हुकूमत शदीद टूट फूट का शिकार है। उन्होंने कहा कि हमें कहा गया है कि ईरान पर हमला ना करें। अब से चंद घंटे बाद ही जंग बंदी खत्म होने का इम्कान था और ये भी कहा जा रहा था कि अमेरिका ईरान पर शायद हमला कर दे, लेकिन अब ताज़ा तरीन खबर सामने आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अहम ऐलान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईरानी हुकूमत टूट फूट का शिकार है, इसी वजह से हमें कहा गया है कि अभी ईरान पर हमला ना करें और हम जंग बंदी में तोसी करने जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की हुकूमत शदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, माहिर आलमी अमूर हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, ये ताज़ा तरीन बयान सामने आया है और जंग बंदी में तोसी का ऐलान भी कर दिया गया है और चंद घंटे बाद जंग बंदी भी ख़त्म होने जा रही थी। आपको क्या लगता है इसके कि क्या बिहाइंड द डोर क्या चल रहा होगा और हकीकत क्या होगी इन मामलात की? बिहाइंड का डोर डिप्लोमेसी होती है, सब बिहाइंड द डोर जी। तो जो बड़े बड़े दे रहे थे अनाउंसमेंट, ट्वीट कर रहे थे, दैट डज नॉट हेल्प। तो
پروگرس ہو رہی ہے. پاکستان اس کا کردار اپنا کافی امپورٹنٹ رول کر رہا ہے, پلے کر رہا ہے. تو یہ ہو جائے گی. آپ دیکھیں ود ان 1 week there will be a face to face discussion. تو دونوں سائڈ چاہتے ہیں کہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے, لیکن دونوں سائڈ اپنے آپ کو پوسچرنگ کر رہے ہیں. تو پوسچرنگ از نارمل ہوتی ہے نیگوشیشن میں. دونوں اپنی دکھا رہے ہیں کہ ہماری پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے, ہم آپ سے, ہمارے پاس ٹائم ہے, ہم فرق نہیں پڑتا, لیکن بوتھ سائڈ ول بینیفٹ. سو یہ دس از نارمل پوسچرنگ, از جسٹ پلئنگ آؤٹ. بہائنڈ دا سین لوگ ایسے ایسے نیگوشیٹ ہو رہی ہے, ہمیں ان کو سمجھ نہیں آیا. آپ فکر نہ کریں, ود ان اے ویک یو سی پروگرس. لیکن سر جو کائنیٹک رسپانس ہے اس کے خدشات کس حد تک باقی ہیں ابھی اس جنگ بندی, جیسے ہی اگر یہ توسیع کرنے کے بعد بھی اگر جنگ بندی ختم ہو جاتی ہے؟ لیکن جنگ بندی تبھی ختم ہوگی کہ جب دونوں سائڈ تھوڑا سا موو کریں گے ٹورڈز ایچ ادر. جی. امریکہ ہیز گان ڈاؤن ٹو اونلی 1 point کہ اگر نیوکلیر کا کوئی سیٹسفیکشن ہو جائے تو امریکہ باقی چیزوں کو لیٹ گو کرنے کو تیار ہے. ایران چاہتا ہے کہ اگر نیوکلیر ہو تو ان کو ملے گا کیا؟ واٹس پاسبل؟ سینکشنز لفٹ ہوں گی, ساری ہوں گی, پرانے جو فروزن ایسٹ واپس آئیں گے, ہرموز سے وہ کلیکٹ کر سکیں گے ٹول یا نہیں کر سکیں گے, ہماری عزت بڑھے گی, کیا ہوگا؟ تو دیر از لاٹ آف تھنگس ٹو بی نیگوشیٹڈ. تو دونوں سائڈ فلیکسیبلٹی کی دکھا رہے ہیں, تبھی اگر نہ دکھا رہے ہوتے تو یہ بالکل ختم ہو جاتی, وہ جنگ بندی شروع ہو جاتی. تو دونوں فلیکسیبلٹی ہو رہی ہے. بیہائنڈ دا سین پاکستان اس کو مینج کر رہا ہے. تو تبھی یہ ایکسٹینڈ ہوا ہے. یہ ایکسٹینڈ ہوگا, مذاکرات ہوں گے اسلام آباد میں. اب 2 دن میں ہوتے ہیں کہ 4 دن میں ہوتے ہیں کہ 6 دن میں ہوتے ہیں, وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن سر جو تازہ ترین جو صورتحال سامنے آئی ہے, مذاکرات بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں, جو دوسرا دور شروع ہونے جا رہا تھا, اور ایرانی جو رجیم ہے وہ بھی ریلیکٹنٹ ہے کہ ہم نے نہیں جانا. یہ جو 2 مین ایجنڈاز ہیں, آبنائے ہرمز کی بلاکڈ ہے, اور اگر جو ایٹمی ٹیکنالوجی کے معاملے کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس میں تو بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح جو ایرانین جو سول سوسائٹی ہے یا ایرانین عوام ہے ان کی جانب سے رجیم پہ بھی بہت زیادہ پریشر ہے کہ ان پہ کمپرومائز نہیں کرنا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایرانین جو رجیم ہے وہ کیپیچولیٹ کر جائیں گے؟ یار کیپیچولیٹ از ناٹ دا رائٹ ورڈ. دے کمپرومائز کر جائیں گے. جی. کیپیچولیشن نہیں ہوگی, کمپرومائز ہوگا. ایسے کہیں گے لوگوں کو, دیکھیں جی ہم یہ کرنے کو تیار ہیں, لیکن دیکھو ہمیں کتنے فائدے ہوئے ہیں. جی. ہمارا پیسے بھی ہو گئے, ہم آپ کی معاشی حالت بھی بہتر ہو جائے گی, ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. تو دے ہیو ٹو سیل دا پیکج. ٹرمپ ہیز ٹو سیل دا پیکج ٹو امیریکنز اینڈ ایرانین گورنمنٹ ہیز ٹو سیل دا پیکج ٹو پیپل. سو ابھی جو they're taking a strong stand, but strong stand is not the ultimate stand. It's posturing. That's how negotiations are done. آپ دکھاتے ہیں کہ ہم بہت فرم ہیں, ہم بالکل بینڈ نہیں کریں گے. Still behind the scene you have a breakthrough. That's all negotiation happens like that. So do not be bothered by کہ کیا کہہ رہے ہیں. Be bothered by دونوں کی اسٹریٹجی کیا ہے. Strategy is flexible. جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن سر جو اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, یہ جو بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا سامنے آیا ہے, اس کو آپ کیسے لیتے ہیں؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہر دوسرے دن میں وہ ریورس کر لیتا ہے اپنے آپ کو. یو کی ناٹ ٹیک ہم ویری سیریسلی کہ کیا کہہ رہا ہے, باقی کرے گا کہ نہیں کرے گا. جی. دا فیکٹ از کہ بیہائنڈ دا سین بات چیت شروع ہے, ختم نہیں ہوئی. جیری وانس اپنے سوٹ پیک کیس تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا, اب اس کو ان پیک کر کے دوبارہ پیک کرے گا, ری پیک کرے گا. جب تک یہ لوگ تیار ہیں دونوں طرف سے بات کرنے کے لیے, ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں اس پہ آپ سے متاثر نہ ہوں. دس از آل ہز وے آف نیگوشیٹنگ. It's not the way most diplomats negotiate, لیکن وہ بزنس مین ہے. اس کا اسٹائل نیگوشیشن کا وہ دھمکی دینے والا چودھری صاحب کا ہے. اب کیا کریں, اب اس سے پھنسے ہوئے ہیں, اس کا اسٹائل کا اڈاپٹ کرنا پڑے گا ہمیں.